গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলাকাশারীরা। श्रीमद् भागवतम रे एकादश स्कंध रे नवम अध्याय रे आमे जानिछु जे ए शरीरता अवधूत ब्राह्मणंकर पाई गुरु होई जाइछि। ए शरीरता हेउछि अवधूत ब्राह्मणंकर गुरु। किंतु प्रश्न उठे ए शरीरता असत अछि, ए शरीरता अनित्य अछि, ए शरीर केमिति गुरु होई पारे। गुरु शब्दति गुरु अर्थ हेउछि सद्गुरु। सद्गुरु अनित्य वस्तु नुहे, सद्वस्तु अछि। तेनु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांकर भावार्थरे कहिछन्ति जे ए शरीर कर्म सृष्टि करे, अर्थात भविष्यत शरीरर बीज जहाकू आमे परिवर्ती जीवन रे ग्रहण करिबु। आमर जीवा आमको अत्यंतिक खाद्य उपभोग करिथाए। आमर उपस्थ पुरुष नारी को एवं स्त्री पुरुष को देखे तेनु मैथुन्य भाव उठिथाए। तेनु ए भौतिक जगत मैथुन्य कारागार कुहाଯାଏ। मैथुन्य कारागार माने jail, prison house of sex. शरीर गुरु बोली किए कहूछि, भोगी कहूछि। से कहूचंती तुमर शरीर सुनो, अन्य मानक कथा सुन नाहे। कर्मी गुरु कहूछि जे ए जगत रे खुशी हे बापाए तुमर भल शरीर रहिबा आवश्यक। भल शरीर शक्तिशाली शरीर, बहुत शक्तिशाली आवश्यक। ज्ञानी गुरु कहूछि भौतिक शरीर आवश्यक नाहे। सबु किछि सबु ए शरीरता माया अछि, माया 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 से कहूछि। किंतु आमे जानिछि भक्ति पाथरे जे कृष्ण हेउचंती मूल गुरु। ए शरीर समय समय रे नष्ट होई जिबा, काहेकि ताहा गुरु हेउछि। एहार कारण हेउछि ए शरीर भितरे, ए शरीर माध्यरे सिद्ध देहार, सिद्ध शरीरर बीज अछि। सिद्ध देह बीज कोन? श्री चैतन्य चरितामृत रे आमे जानिछु नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्या कबु नया श्रवणादि सुधा चित्ते करये उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीव मनंक हृदय रे अनंत काल उपस्थित। एहा बाहरु आसे नाए। जेते बेले श्रवण कीर्तन करिबा द्वारा आमर हृदय शुद्ध हो जाए, सेते बेले प्रेम निजे जागृत हुए। कृष्णकर प्रति शुद्ध प्रेम, कृष्णकर प्रति शुद्ध प्रीति निजे जागृत हुए। समस्त भक्त मने सरग्रही कुहा जानती, से मने सत्यम देखंती। अन्य समस्त लोक मने हेउचंती भरवाही। एहा हेउछि भक्त एवं अभक्त मध्यरे पार्थक्य। कार्डामोन इंग्रेज रे कार्डामोन गुजराती रे गुजराती रे मूल कोण? गुजराती रे मूल बीज
କିନ୍ତୁ ହରିତାକିର ମୂଳ କ'ଣ? ହରିତାକିର ମୂଳ ଚୋପା। ଏ ଶରୀର ମୂଳ କ'ଣ? ଏ ଶରୀର ମୂଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବୀଜ, ସିଦ୍ଧ ଦେହର ପାରମାର୍ଥିକ ଶରୀରର ବୀଜ। ଏ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ରହିବୁ। ଆମେ କେମିତି ଏ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ? ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବା ପାରମାର୍ଥିକ ଶରୀର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ, ହରି ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶରୀର ଆମର ଘର ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। ଏ ଶରୀର ଏକ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଏବଂ ଆମେ এই ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ଶରୀରକୁ ସଜାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এই ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିତ୍ର ବା ତିଲକ ଦ୍ୱାରା ସଜାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସଜାଉଛି। ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ନିଜର ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉପଲକ୍ଷେ ସଜାଉଛୁ। ମାତ୍ର ଏକ ମନ୍ଦିରର ସଜ୍ଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବା ପ୍ରତିବିଧାନ ଉପଲକ୍ଷେ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଶରୀର ଏକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରାଣନାଥ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା।